ऑप्शन देले कि आ पैसा देला पर तुम जाइए सेटा खोल मुझे बुझीपारे तो नहीं आसली तो मुझे आपन को से सप्र नाटा माने लिखिदेवी सैट्रे हाँ 7 जन्मर हेलो सांग मैंने वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विथ सुची। तो सांग मैंने आपण मैंने केमती अच्छा भगवान को दयारू मो बहुत भलरे अच्छी। तो आज भिडियोटा स्टार्ट होता मोर यू कमायना मुझे खाई आसला टे शोई पड़ी मत बहुत निद लगुला कमायना आज सका बहुत बढ़िया पवन दूसरा तो से शोई पड़ी आ भूल जाइए भिडियो करने तो यू स्टार्ट कर आज ब्लॉग आज हैप्पी अणा नवमी। तो आम हस्टेल भी आज अणा नवमी पालन होती तो से अणा गच को कहीं सांग अरे पिला छिड़ा ना वेट करके भूलीगली कि कहार कौन पके तो मोमो अरे तो आई कार्ड केमी तो मंगलसूत्र बिना स्वामी छाड़ी पड़े स्वामी छाड़ी कलंकित नारी कलंकित नारी आज आम बहुत लेट हो सारूँ 10टा बाजी सारा तथापि भी आम खाली आज आम सेक्शन ना गोटे भाई जन्मदिन था तो से आम समस्त को मिठा बांटुले आउ मिठा बांटार सुजोग उठाते आम हस्टेल पिला देखुना ये पार्टी आ कर रही केते मिठा खाइबो बोली खाली कौन एतिक आम सीआर भी कहीदे बढ़िया टेस्टी होली ये तो एमती पार्टी पूरी मिठाटा को मुझे जो कैमेरा ऑन कर कि भी कहीपी भगवान मो सांग मान कौन कहि जनक उपर जनक बड़ी कहीं क्या ये छाड़ूना समस्त निज निजर मजा कर व्यस्त बुझीपार सब देखिए मैंने किसी बुझीपार न कि कौन चलती ये सेमिनार में प्रैक्टिस चलती चलती शुणा कौन डैश रोमा तो एमती करते लाइन भी पड़ेगा प्रेजेंटेशन नेम इज डैश 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 तुम्हें भी डैश 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 एठी आम एथि हसुलु कि मु बनी कॉमेडियन रिपोर्टर जहाँकि मांथा पाइका मु रिपोर्टिंग करुली जदि आपण मैंने ये क्लिपटा देखा चाहते ताले आपण मैंने मो मिनी ब्लॉग रे देखिपारे हठात आमको कौ माकड़ कौ बिले कामुड़ा केजाणी आम एमतीका पागल हरकत करूँ कॉरिडोर भितर समस्त आमको देखुले किंतु आमको किसी भी प्रभाव पड़ना आम एमती समस्त समस्त चुनी धराधरी होगी बाट सारा चल चली आसी एका खावा जाऊँ जिते मान आने पार्सल किंतु आ गए खुशी खावा जाऊँगी घर को तुम मेंटल पड़ूनी मत परमिशन मिलगला गाइस देख मत अपेक्षा करके बस भिकाराणी मैंने ये सब बस हाँ मुंडिया मारा आशीर्वाद नहीं गोड़ छुई आशीर्वाद दिखती हाथ तो जाऊनी देख सांग मैंने आज अणा नवमी सका देखी कौन माउथरे देखिपारे अणा नवमी कौन सका खरा भी नहीं हाँ सका सका भी देखियो खरा भी देखियो रात भी देखियो एनी टाइम ब्लॉग एनी टाइम अणा नवमी भी हवा दरकार एनी टाइम हाँ ये कौन आज माछ फाछ खाई ना कौन तंटीटा रबर पनीर जैसे रबर रबर को तुम कौन कर हस्टेल जो पनीर एक्चुअली मु अधा कथा कही सागे सागे कैमेरा ऑन करदेली ये मोटू देखिकी मुझे गाड़ी शुणुची सी भी गोटे ऑन कर देती तो ये मुझे देखुली कि अंकल आसो हस्टेल को खाया दौरान मैंने ये आम समस्त किणु आई ग्रीन ग्रीन घास आपण मैंने भी देखुए आप भल लगुव हाँ मुझे सन्ध्या ब्लॉग रे भी कहूँ कि ये अंकल देखा 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 ये अंकल आनती खाया जोटा कि आमको सुविधा हुए खाଇବା
ଚେସ୍ କରିବାକୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅଧା କ୍ୟାମେରା ଏମିତି ସେଲ୍ଫି ବାଲା ଅଧା କ୍ୟାମେରା ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ ବାଲା ପୁଣି ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୋ ମୁଭି ଆସିବା ଦରକାର ନା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ତମେ ବୁଝିପାରୁନ କଥାରେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାରେ ହିଁ ଅଟକିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ କାମରେ ଅଟକିଛୁ ନା ବ୍ଲଗ ଆଉ କେମିତି ହୁଏ ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ ନା ଏମିତି ନା ଆରେ ମୋର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଖରାପ ହେଇନି ମାନେ ସେଟା ଭଲ ଆସୁନି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଭଲ ଆସେ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆମେ ହେଉଛୁ ତିନି ମାଙ୍କଡ଼ ମୁଁ ମାଙ୍କଡ଼ ନୁହେଁ ମଣିଷର ତୁ ବନ୍ଦ ଆମେ ପୁଲି ବିହକୁ ନେବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ମଜା କରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ରହିବା କୁଆଡ଼େ ଯାଉ ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ଆକାଶ ଉଡ଼ିବ ନା ସରିଲା ଆମର ଓକେ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ କଲେଜ କ'ଣ କହୁଛୁ ଟିକେ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଆଣିଦେଇଛି ଆଣିନଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଆଣିନଥିଲି ଦେଇ ଦେଇଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଲି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଇଏ ତ ଆମେ ନା ଦୋକାନ ବା ଖାଲି କିଣୁଛ ବିକୁଛ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ସମୟ ମିଳୁଛନ୍ତି କିଣିବା ବିକିବା ସବୁ କରିବା ମାନେ ସେ କହିବାର ତ କି ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଦୋକାନ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ କିଣୁଛି ଗୋଟେ ବିକୁଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଭର୍ଟେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ଫେକ୍ ଆସିଛି କିଛି ଆସିନି ସେ ଭିତରେ ତ ମାନେ କାହାର କ'ଣ କି ମଡ଼େଲ କେଜାଣି ସେ ଗୋଟେ ଆସିଛି କେହି ବି ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁନଥିବେ ଆଗରୁ ଯଦି କରୁଥିବେ ନା ମଡ଼େଲଟା ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ରିଟର୍ନ ବି କରିପାରିବାନି ସିଏ ମୋତେ ଅପସନ୍ ଦେଲେ କି ଆଉ ପଇସା ଦେଲା ପରେ ତୁମେ ଯାଇକି ସେଇଟା ଖୋଲିବ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରିଲିନି ତ ନେଇ ଆସିଲି ଆଉ ତ ମୁଁ ବି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସପ୍ର ନାଁଟା ମାନେ ଲେଖିଦେବି ସାଇଟ୍ରେ ଜମା ବି ସେଠୁ କେହି ବି ପରଚେସ୍ କରିବେନି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ୟାର ହଷ୍ଟେଲ ପିଲା ପୁଣି ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ଥାଏ ନଥାଏ ଏମିତିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସେମାନେ ଆମ ଇମୋସନ୍ ସହିତ ଖେଳିଦେବେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଥିଲି ଏମାନଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟା ବି ବାଜିନି ତାକୁ କେତେ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଇଛି କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରସେ ଉଠେଇଲାଣି କେତେଟା ହେଇଛି 4:51 ହଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି କଲେଜକୁ ଦେଖ ବର୍ଷା ଉଠେଇ କ'ଣ ହେଇଛି ପୁରା ଛାରଖାର ଭଲ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଏକଲା ଆସିଥିଲି ଏମାନେ 2 ଜଣ ପାର୍ସଲ ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ 2 ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛି ତିନିଟିଗାଡ଼ା କାମ୍ପିଗାଡ଼ା ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଲାଣି ଯେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି ହଉ ଚାଲ ଯିବା ମୁଁ ତ କାଲି ଘରକୁ ଯିବି ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛି ଦେଖା ବ୍ଲଗ୍ରେ ଟାଟା ତତେ ପରେ କହିବି ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିବି ମୋ ପାଇଁ ଟାଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।